محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.
بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خالق الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا خالق الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا خالق الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله جل وعلا أستغفر الله من الخطايا 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 والذنوب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد ورضي الله تعالى عن أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواج الطاهرين أمة المؤمنين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضيلة سيد وفقه مقدم محمد بن علي بعلوي وعصره وفريه الذي سادتنا علي بعلوي بأن يؤكد درجاتهم بالجنة وأن ينور ورائهم وأن يعين بركتهم وسحرهم ونورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من سادتنا الصوفية وجميع أولياء الله تعالى من شر الأرض إلى مغاربها وبحرها بأن الله برها وبحرها سواهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فضل صحيح رضي الله من شر ما سيدنا سيدنا حبيب عبد الله بن عبد حدث وعوصلهم وفرهم بين الله يقبس لهم في الجنة وينور نورهم ويملوا علينا من بركة وصالحهم وأنوارهم وعلومهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. لنا ولكم يا حاضرون بأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا ما يرضى الله ورسوله والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويستقبلهم الجنة والحجاج والمسافرين والوساة والمجاهدين آمين. من المسلمين في البر والبحر أجمعين بأن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانم في خير وعافية ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم في خير وعافية ويسلموا نور المسلمين ويكفيهم شر المغضين
ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة اللهم صل وسلم وسلم عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتل لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعدنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين منا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. يا لطيف لم يزل ربنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ربنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ربنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه
يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا كبير يا معيد يا حفيظ يا حفيظ يا كبير يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كبير يا محيط الله بتوبة توبة مغفرة وجماله الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد قبل الله منكم تقبل يا كريم أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل الدين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجود المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله وصال أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز من حقهم من عراض بغير نقص كخفيف المراض عصمتهم كسائر الملائكة وجيبة وفضل الملائكة
والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف أيوب معتزى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله شكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua dengan kudrah dan iradahnya. Kita semua digerakkan oleh Allah hingga kita hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba-hamba yang pandai di dalam mensyukuri nikmat Allah, dan semoga kita semua dimatikan di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca daripada Ratibul Haddad, di mana para ulama mengatakan di antara fadilah membaca Ratibul Haddad, InsyaAllah orang yang mendawamkan membaca Ratibul Haddad diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang kita idam-idamkan. Di dalam keterangan daripada syarah Ratibul Attas disebutkan di situ bahwasanya setiap manusia mati dalam keadaan kehausan, kecuali orang-orang yang ketika mereka hidup di dunia banyak berzikir kepada Allah. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini yang di akhir kehidupannya dia tidak akan mengalami kehausan. Semoga kita semua mendapatkan karunia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita pada sifat Allah yang ke-9, yakni al-ilmu, wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'. Qala ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Sifat yang ke-9 daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan al-ilmu, yakni maha mengetahui. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan al-jahlu, yakni bodoh. Mustahil Allah bodoh. Yakni satu sifat yang qadim, yang sudah ada pada zatnya Allah, fil azali, qadimatun qaimatun bizatihi. Qadim, sudah ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita makhluk. Kita ini kalaupun ada yang alim, dulunya bodoh. Ya kan? Kita ini makhluk, kalaupun sekarang alim, dulunya bodoh. Tak ada orang yang lahir jadi orang alim. Manusia tak ada yang lahir jadi alim, tak ada. Hatta Nabi Adam. Nabi Adam diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Bahkan Allah sendiri mengajarkan kepada kita. Subhanaka la ilma lana illa ma
'allamtana. Maha suci engkau zat yang tidak ada ilmu kami ini melainkan apa-apa yang engkau sudah ajarkan kepada kami. Nah, maka kita kalau jadi alim karena dulunya kita bodoh. Nah, ini bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinternya kita karena belajar. Pinternya Allah sudah zatnya, memang Allah itu bersifatan dengan al-ilmu. Ya, kalau kita pinter butuh usaha supaya kita jadi orang yang pinter. Adapun Allah sudah fil adzali qadimatun, pada zatnya Allah bersifatan dengan al-ilmu. Allah di dalam Al-Quran juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha mengetahui. Nah, sifat ini diletakkan pada posisi yang ke-9, yakni setelah daripada sifat kudrah dan iradah. Ya, fa qudratun iradatun. Ya, setelah itu baru ilmu. Kenapa diletakkan di situ? Ternyata ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk membedakan Allah sebagai pencipta kita dengan kita sebagai makhluknya. Kudrah, iradah, ilmu didahulukan. Kudrah, iradahnya. Semua ini sifat ghaimatun bidzatihi. Sifat yang dahulu, yang fil azali sudah ada pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah, iradah. Ya. Jadi kudrah dulu didahulukan, baru iradah. Kenapa? Supaya beda dengan kita. Kalau kita ini, ya, kita urutannya ini ya, di dalam pemahaman kita ini ilmu dulu. Kita ini tahu akan sesuatu, tahu dulu. Oh, lihat iklan, tahu. Oh, lihat ini, tahu. Ilmun, lihat mobil, tahu. Oh, mobil ini fiturnya begini. HP ini begini. Ilmun. Kemudian apa? Baru iradah, baru ada kepengen. Wah, kepengen, timbul kepengen. Setelah punya kepengen, ketika kita kudrah, ketika kita mampu, baru kita berusaha membelinya, memilikinya. Berbeda dengan Allah. Berbeda dengan Allah. Kalau kita urutannya tadi ilmu, iradah, kudrah. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengikuti urutan ini. Urutan ini untuk kita, untuk makhluk. Adapun Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah tidak menjiplak, tidak belajar dulu baru atau melihat dari yang lain kemudian baru punya keinginan kemudian baru mewujudkan, tidak. Idza arada syai' ayyaqula lahu kun. Badi'us samawati wal, Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya ini badi, tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah sudah bersifatan dengan al-ilmu. Subhanallah. Nah, oleh karenanya itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya pengetahuan Allah Subhanahu wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kunci-kunci mafatihul ghaib, kunci-kunci alam gaib. La ya'lamu, tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah. Maka manusia ini tak ada yang tahu yang gaib. Ya? Kalau ada yang tahu pun itu karena nebak-nebak saja. Kebenaran saja. Atau karena memang dia memiliki firasat yang kuat. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah.
Kata Nabi, hati-hati dengan apa? Firasat orang yang beriman. Kenapa? Karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, maknanya yakni pengetahuan yang dia dapatkan itu langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walhasil kita tidak tahu yang namanya yang gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya mafatihul ghaib khamsun. Ya. Kunci yang gaib. Ya, ini kunci-kunci yang gaib itu ada 5 macam. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah. Nabi SAW bersabda, ada 5 kunci ya, gaib yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada manusia yang tahu. Hatta dia nebak pakai hitungan. Sebagian ulama ada yang menghitung itu. Ya, kira-kira ini umur dunia ini semuanya ini 1500 tahun. Tak lebih dari situ. Itu kan hitungan. Ya, berdasarkan ya ilmunya para ulama seperti Imam Suyuti ya, menghitung itu. Ya. Tapi namanya hitungan, ya hitungan manusia kan, ya. Bisa benar, bisa tidak, kan begitu. Ya, sama macam perkiraan cuaca kan. Ya kan? Diperkirakan nanti jam sekian turun hujan, ya kan. Pekanbaru dan sekitarnya hujan. Kecuali Perawang misalnya kan, itu kan perkiraan mereka, ya. Walhasil tidak ada yang tahu. Bahkan di sini dijelaskan wayanzilul ghaib. Tidak ada yang tahu di mana hujan turun. Wayanzilul ghaib. Tidak ada yang tahu kapan kiamat. Tidak ada yang tahu di mana hujan diturunkan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Apalagi ya ngundang pawang hujan untuk menghentikan hujan. Nah, itu tak bisa. Ya, wayanzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Walaupun sudah di USG, ya kan? Nah, ini kadang-kadang USG ini kan menimbulkan fitnah juga. Waktu di USG perempuan, waktu keluar laki-laki. Nah, ini kadang jadi khilaf antara suami istri, khilafnya itu kan. Nah, ini ya. Hasil Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia buat besok. Silakan nanti bikin planning ya sedemikian rupa, tapi belum tentu itu bisa kita jalankan. Allah yang mengetahui apa yang bakal kita buat besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada manusia yang tahu di mana dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Ini 5. Ya, jadi tak ada yang tahu kapan kiamat, tak ada yang tahu di mana hujan diturunkan, tak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim, tak ada yang tahu apa yang akan dia buat besok, dan tidak ada yang tahu di mana tempat dia akan mati. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan manusia itu mati di tempat di mana tanah di situ dia dibuat. Ya, berdasarkan ayat minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, berdasarkan ayat ini, dari situ engkau dibuat, dari tanah itu engkau dibuat, di tanah itu engkau dikembalikan, dan di tanah itu engkau akan dibangkitkan dari tanah itu. Jadi kata ulama, berdasarkan riwayat hadis ini, maka kita akan meninggal di tanah di mana dulu kita diciptakan dari tanah itu. Jadi kita ini bukan semua dari tanah yang sama. Ada yang dari tanah Afrika, ada yang dari tanah, jangan dibayangkan jauh Allah ngambil tanah tuh, kecil ini semua. Ya, ada orang membayangkan betapa repotnya malaikatul maut. Ada orang membayangkan betapa repotnya malaikat maut nyabut nyawa. Dia pikir malaikat maut tuh nyabut nyawa pontang-panting dari Indonesia ke Amerika terus balik lagi kemari. Nah, ya. Kalau ente tahu bagaimana sosok malaikatul maut, itu dikatakan kakinya di lapisan bumi paling bawah. Dan kepalanya di bawah arasy Allah. Kira-kira dia lihat dunia ini macam apa? Kira-kira macam bola pingpong.
Macam bola pingpong di tangan kita, nanti kali gini-gini kan aja. Cucuk dia pakai jarum tuh, meninggal kita nih. Jadi jangan dibayangkan malaikat kerepotan untuk itu. Walhasil begitulah dikatakan bahwa di mana manusia tadi diciptakan dari tanah yang mana, di situlah dia akan meninggal. Anda tidak tahu kapan Anda meninggal dan di mana Anda meninggal. Ente juga tidak tahu. Ya kita kan menebak-nebak aja. Pokoknya nanti kalau udah meninggal baru ketahuan yang hidupnya lah yang berarti si fulan nih kemarin waktu diciptakan dari tanah Jakarta misalnya karena meninggalnya di Jakarta. Padahal lahir, besar, makan, kerja di sini di Pekanbaru. Ya kan? Tapi meninggalnya di Jakarta. Dikuburnya di Jakarta. Berarti dulu dia dibuat dari tanah Jakarta. Nah, itu hanya pengetahuan kita saja. Nah, baik. Walhasil wa inda mafatihul ghaib, la ada yang tahu semua yang gaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan, semua Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidaklah daun-daunan itu rontok, Allah tahu berapa jumlah daunnya, kapan dia rontok. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Allah menciptakan pohon, maka Allah perintahkan satu malaikat untuk menjaga pohon itu. Ya, ketika Allah ciptakan satu pohon, maka Allah perintahkan malaikat untuk menjaga pohon itu. Makanya malaikat Allah ini banyak jumlahnya, tak terbilang. Ya, tidak terbilang. Nah, malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk melaporkan kepada Allah. Daun yang rontok hari ini berapa? Tugas. Ya. Dahan yang sebelah sini rantingnya kering. Meskipun Allah zat yang maha mengetahui. Tanpa malaikat ini Allah tahu. Tapi kenapa Allah perintahkan malaikat untuk menjaga pohon ini? Tujuannya apa? Tujuannya agar si malaikat ini mengabdi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah. Ya. Mengabdi. Jadi bukan untuk bekerja di dunia ini, bukan, tapi untuk mengabdi kepada Allah. Bekerjanya kita niatkan di dalam rangka mengabdinya kita kepada Allah. Bekerja kita, mencari rezeki kita, mencari yang halal di dalam rangka kita mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada Allah suruh kita hidup nih kerja, enggak. Tapi ngabdi. Ibadah. Maka rugi kita kalau hidup di dunia ini cuman kerja. Itu sapi namanya. Ya, kalau kita manusia ini ibadah. Ya. Jadi kerjanya kita dalam rangka ibadah. Kerjanya kita di dalam rangka mencari yang halal dan itu ibadah. Kerjanya kita di dalam rangka kita bertanggung jawab kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita, itu ibadah. Ya. Kerjanya kita di dalam rangka kita untuk idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia kepada keluarga kita, itu ibadah. Maka dengan niat-niat yang banyak ini, kerja yang kelihatannya nyari dunia itu ternyata menghasilkan pahala. Dohirnya sama-sama jadi security, sama-sama jadi polisi, sama-sama jadi PNS, sama-sama bekerja di perusahaan swasta, sama. Fisiknya sama, perginya sama, jamnya masuknya sama, tapi ganjaran pahala nggak sama. Jangankan di dalam urusan dunia, di dalam urusan sholat saja sama-sama sholat, tapi pahalanya tidak sama. Seseorang yang sholat sama-sama berdiri sholat, ada yang dapat pahala waktu ruku saja. Kenapa? Karena selain ruku dia lalai dari Allah. Ada yang dapat pahala semua. I'tidalnya, rukuknya, sujudnya, berdirinya, duduknya dapat pahala. Kenapa? Karena dia hadir Allah di situ di dalam hatinya. Maka Allah mengetahui segala sesuatu di darat, di laut, tidaklah daun rontok Allah mengetahuinya. Tidaklah biji yang jatuh Allah mengetahuinya. Wala ratbin wala yabisin, yang kering, yang basah, melainkan semua itu ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman bahwasannya tidaklah
walaqad khalaqna, dan kami benar-benar menciptakan ini manusia dan kami mengetahui apa-apa yang ada di dalam hatinya. Tuwaswisu, gejolak, berbolak-baliknya hati kita ni Allah tahu. Saat ini kita duduk sama di sini, tapi hati kita beda-beda. Ya kan? Ada yang keluar dari majelis nih. Ada yang dalam hatinya kapan selesai majelis, macam lama kali majelis, ya kan? Ada yang lagi bingung, macam-macam. Allah tahu. Allah tahu. Ya, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu. Allah tahu. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepada engkau ini daripada urat leher engkau sendiri. Oh, ini urat leher kita, Allah lebih dekat dari situ. Lebih dekat dengan kita. Allah mengetahui semuanya. Kata Ibn Katsir ketika menafsiri ayat ini, kata beliau, para ulama mentakwilkan ayat ini. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh takwil bid'ah, ini orang tak baca tafsir berarti. Jadi boleh mentakwil, ya. Di mana kata Imam Ibn Katsir, ayat ini ditakwilkan siapa yang dekat daripada urat leher itu, yakni malaikat. Para ulama mentakwilkan itu kepada malaikat, tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang tidak meyakini atau mereka berkeyakinan, berfahaman bahwa Allah menyatu dengan kita. Nah, kalau lebih dekat dari sini di mana kira-kira? Menyatu kan? Nah ini yang ulama khawatir. Ya, khawatir kalau ada orang yang berkeyakinan adanya penyatuan antara Khalik dan makhluk. Nah, maka ini ditakwilkan. Meskipun kita faham, kalau kita yang faham nih, kita tak payah ditakwil pun kita faham. Tapi untuk orang awam, maka takwil ini dibutuhkan. Artinya apa? Artinya Imam Ibn Katsir sendiri mengakui akan adanya takwil. Baik, ya. Wah, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Terus kalau kita ini kadang nggak ngumpat di mulut, tapi ngumpat di hati. Kita ini nggak ngerasanin di lisan, tapi ngerasani di hati. Dicatat nggak itu? Berdosa nggak? Kita ngerasanin orang dalam hati kita, berdosa nggak? Ya. Tidak berdosa. Selama tidak kita ucapkan. Walaupun memang ayat inna sam'a wal basar wal fuad, ya, sungguhnya sama pendengaran, wal basar penglihatan, dan gerakan hati itu akan dipertanyakan oleh Allah. Tapi kata para ulama, Nabi pernah juga bersabda, innallaha tajawaza li ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku ini ma ahaddathat bihi anfusaha wa lam tagul au ta'mal, ya, malam tagul au ta'mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni apa-apa yang terlintas di dalam hatinya selama tidak dia ucapkan dan tidak dia lakukan. Alhamdulillah, ini adalah kenikmatan, kemudahan, kekhususan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan. Kita ini kalau bermaksiat, ya, tak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Beda dengan umat dulu. Kalau umat dulu mereka maksiat, maka besoknya kalau dia maksiat di malam hari, tak ada yang tahu. Tapi besok di pagi hari di pintu-pintu rumah mereka itu tertampak si fulan bin fulan tadi malam begini dan begitu, sehingga orang mengetahuinya. Adapun kita, ini nikmat, ini kelebihan, ini kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Kita maksiat, kita macam-macam, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Walhasil, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah,
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Di dalam surah Al-Mu'min Allah juga berfirman, Allah mengetahui kha'inatal a'yun, yakni khianatnya mata. Ya. Apa khianatnya mata itu? Apa maksudnya? Mata kita ini suka khianat kan begitu. Ya. Tidak boleh ngelihat yang tak boleh dilihat itu, dia suka lihat juga walaupun micing-micing matanya itu ya. Itu ya. Itu khianat ya. Kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat kepada mereka, tapi mereka tak dapat melihat, kita tak dapat melihat. Allah maha dekat. Allahu syahidi, Allahu gharib minni, Allahumma ma'i, Allah bersamaku, Allah dekat dengan aku, Allah menyaksikan aku. Wah, begitulah daripada sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ana rasa cukup ya, kita satu sifat saja malam ini, al-ilmu. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Ya, bahkan Allah mengetahui akan zatnya sendiri. Allah mengetahui akan zatnya sendiri. Allah mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah mengetahui berapa jumlah langkah kaki semut hitam di malam yang gelap gulita, di atas batu hitam yang halus dia berjalan. Allah mengetahui langkah semut itu. Berapa langkah dia berjalan? Allah Maha mengetahui. Pernah dengar suara semut, kaki semut berjalan? Pernah? Belum pernah? Belum pernah? Ana pernah dengar suara kaki semut berjalan. Gimana? Kapan waktu semut masuk kuping? Itu dia. Ya kan? Dia berjalan tuh, kedengaran tuh kuping. Disitulah anak pertama sekali mendengar langkah kaki semut. Selain dari itu anak tak pernah. Ada sebenarnya tidak bisa kita ada. Tapi Allah Maha mengetahui, mendengar. Nah, insya Allah nanti akan sampai kepada sifat as-sami' wal basir. Akan sampai kepada sifat al-sami' setelah sifatul hayah nanti. Ya, ada sifat setelah al-ilmu hayat. Ya, ini Allah zat yang maha hidup. Nah, ini nanti sifat yang berikutnya ini, kalau tidak ada sifat hayat, maka hilanglah semua sifat yang lain. Ya, kalau tidak ada sifat hayat, maka hilanglah sifat yang lain. Tidak ada qudrah, tidak ada iradah, tidak ada ilmu. Maka nanti pada pertemuan bulan depan insya Allah kita akan masuk pada sifatul hayah, sama' dan basar insya Allah. Dan ini penting untuk juga kita pelajari, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sedikit kajian kita pada kitab Ilmun Nibras, yakni kitab yang mengkaji menjelaskan tentang bagaimana thariqah Alawiyah. Sampai kita